Zeynep ne može da zaustavi automobil i odlučuje da skrene sa puta kako ne bi povredila Halila. Halil ne shvata zašto je ovo Zeynep uradila, te odlazi do drveta gdje je Zeynep udarila sa automobilom. Srećom ništa se ozbiljno nije desilo, a Halil tada uzima Zeynep na rame i odnosi ju u kuću, govoreći da će doći kraj njenoj tvrdoglavosti. Da je Zeynep samo brže vozila, posljedice bi mogle biti nerešive. Halil zaključava kuću govoreći Zeynep da neće izaći odavde sve dok se ne smiri. Ona želi da ode kako bi pomogla svojoj sestri, ali Halil govori da je rešio tu situaciju i da ne brine, jer njena sestra više nije u opasnosti. Ona mu govori da će sve vratiti do posljednje pare, ali ne želi da poveruje Halilu, te odlazi u jednu sobu i zaključava se, ali ne može još uvijek da izađe iz kuće. U jednom trenutku ona vidi komšiju koji već poznaje Zeynep, a ona ga zamoli da otvori vrata, jer je Halil izašao. Halil je spreman na sve i čuje to, te bude brži od komšije i prilazi Zeynep. Komšija im poželi sreću u novom braku i odlazi, a Halil govori da Zeynep ne može otići od njega. S druge strane, Eren uzima Selmu kako bi je uneo preko praga kuće, ali u tom trenutku se pojavljuje njegova majka, koja se iznenadi kada ovo vidi. Ta žena nije za ovaj brak, jer je čitav život mislila da će Eren da oženi devojku iz detinjstva, ali on to nikada nije želeo. Eren govori majci da voli Selmu i da će proživjeti život sa njom. Njegova majka vidi da Eren neće odustati od Selme i daje mu blagoslov, ali pokušat će da stane na put Selmi. Eren odlazi kod Selme govoreći da je popričao sa svojom majkom i da je sve u redu, te da siđu u dnevni boravak kako bi joj poljubili ruku. Nakon što siđu, Eren ostavlja njih dve same i odlazi na sprat, a njegova majka pokušava da pronađe manu Selmi. Ona čak govori Selmi da ustane jer se ne sedi u venčanici nakon dolaska u kuću i govori joj da se presvuče. Selma shvata ovo da neće biti lak posao, ali trudi se da na svaki način udovolji njegovoj majci. Dolazi noć, a Zeynep sprema hranu za Halila kako bi večerao. On je zove da mu se pridruži, a nakon večere on traži kafu. Međutim, Zeynep u tom trenutku vidi lekove za spavanje i odlučuje da ih stavi u Halilovu kafu, kako bi iskoristila priliku da se izvuče odavde. Neko kuca na vrata, to je Džemil, koji donosi Zeynepine stvari. Halil mu govori da se pobrine za Zeynepin automobil jer je u kvaru i da nikome ne govori za to. Zeynep se plaši kako će njena porodica reagovati, a Halil joj govori da ih je obavestio da su na medenom mesecu. U vili Firat, Gulhan zove Tula i Merve da popiju svi zajedno kafu kao porodica. Songul govori Tulaj da je Merve sljedeća koju mora udati, ali ni njenu svadbu neće gledati jer će verovatno biti u inostranstvu, a Merve govori da ona ide u školu. Tulaj govori da će možda propustiti svadbu, ali će zato gledati odgajanje deteta, a to najbolje znaju osobe koje imaju svoju decu. Songul se podsjeti kako je ona izgubila majčinstvo, ali ipak odlučuje da ćuti, dodavajući da su Gulhan i Halil kao njena deca i tako se ophodi prema njima. Zeynep donosi kafu za nju i Halila i jedva čeka da je on popije kako bi što pre otišla odavde. Međutim, Halil uzima kafu govoreći da ju je malo više zapekla i da nešto nije kako treba. On ipak popije kafu, a nakon njega Zeynep uzima i svoje šolje. Ipak, Halil je znao za Zeynepin plan i zamenio je kafe, tako da je Zeynep ta koja zaspi. Halil uzima Zeynep u naruč i odvodi u sobu dok ona spava, govoreći joj da će uraditi sve kako bi ona ostala uz njega. Sutradan ujutru Zeynep se budi i shvata da je Halil pobedio u ovoj igri. Ona odlučuje da uzme jedan kamen i pokuša da se izvuče iz kuće, tako što će povaditi sve eksere iz daski koje je Halil postavio. On tada dobija poziv od Songul da Zumrud želi da priča sa Zeynep, a Halil govori da je Zeynep dobro. Halil shvata da mora izaći u susret Zumrud i odlazi do Zeynep u sobu, ali vidi da je prozor otvoren i da je nema. Halil kreće s automobilom i sreće Zeynep na putu, govoreći da se njena baka zabrinula za nju. Pre nego što krenu nazad, on joj daje papir da potpiše da će vratiti dug, jer je i to jedna od njegovih igara. Zeynep potpisuje i oni kreću nazad u vilu, ali tamo ih čeka nešto čemu se nisu nadali. Po dolasku u vilu, Halil i Zeynep vide policiju kako odvodi Merve sa sve lisicama.
Zeynep se okreće Halilu, govoreći da je on čovjek koji najviše voli da laže i da nije spasio njenu sestru. Ali šta je istina ovdje? Tulaj trči za policijskim automobilom, kao i Zeynep, a porodica Firat je začuđena zašto se ovo dešava, jer niko nije očekivao da će Merve biti privedena. Halil kreće sa Zeynep u policijsku stanicu, a ona mu govori da je kriv za sve, pa čak nije stigla ni da stavi sigurnosni pojas. Halil staje sa automobilom i stavi Zeynep pojas, govoreći da će danas biti veoma težak dan. Po dolasku tamo, Zeynep govori komesaru da je njena sestra nevina, a on govori da su njena dokumenta pronađena u ukradenom automobilu. Halil zamoli komesara, jer se već dugo znaju, da dopusti Zeynep da vidi svoju sestru barem na par minuta, što on dozvoljava. Zeynep odlazi kod Merve koja plače, govoreći da je Taner kriv za sve i moli je da izvuče odavde. Zeynep se vraća u kancelariju, govoreći komesaru da je Taner kriv za sve, a on već sprema njegov dosije, jer taj čovjek je u bekstvu od policije i da je Merve navodno sarađivala sa njim. Halil govori komesaru da mu javi ako bilo šta nađe, te on i Zeynep kreću napolje. Po dolasku kod automobila oni govore Čemilu šta se desilo, a on im daje informaciju gdje je posljednji put video Tanera, ali ne govori kako je došao do tog saznanja. Džemil je pratio Merve i otkrio gdje se Taner nalazi, ali da vidimo da li će ga pronaći tamo. Halil i Zeynep dolaze na određenu adresu, ali tamo zateknu čovjeka po imenu Suat. Halil se sukobljava sa njim kako bi izvukao neke informacije, a Zeynep koristi tu priliku da ode u njegovu sobu i proveri šta se tamo nalazi. Srećom, Zeynep pronalazi lažni Tanerov pasoš, koji Suat sigurno mora odneti Taneru lično. Ona govori Halilu da krenu jer su završili ovdje, a on po izlasku govori Zeynep da nije trebala da se meša u ove stvari. Zeynep prenosi Halilu šta je pronašla i njih dvoje čekaju pravo vreme da Suat izađe. Selma je prethodno večer pronašla Erena kako spava kod svoje majke, koja se žalila na pritisak. Ona se trudi da joj spremi hranu prikladnu za njeno stanje, ali Erenova majka to ne poštuje, jer je sve to bila igra da odvoji Selmu od Erena. Nakon što Eren dođe kući sa posla, Selma mu sprema jednu hranu, a majka drugu. Erenu se Selmina hrana ne sviđa, ali ipak je jede jer je voli i ovo im je prvi dan zajedno. Selma odlazi u kuhinju, a Eren traži od majke njenu hranu jer je gladan, ali po povratku Selma to vidi i shvata šta je u pitanju. Džemil prenosi ukućanima vile šta se desilo, a Tekin zove Halila kako bi ga pitao za situaciju. Tekin prenosi šta se desilo, a Songul odlazi u svoju sobu jer vidi da se Merve ovako može izvući. Ona zove Fikreta da reši i ovu situaciju za nju, ali da ne povredi Halila. U jednom trenutku Suat izlazi napolje, a Halil i Zeynep kreću za njim. On odlazi na jednu lokaciju gdje je nedovršena zgrada, ali Fikret prati svaki Halilov korak. Naime, Fikret je došao kod Suata u kuću i rekao mu da će zaraditi veliki novac ako Halila odvede na pogrešnu lokaciju. Halil kreće za Suatom i sukobljava se sa njim na jednom od spratova zgrade. Zeynep vidi da je jedan blok pao sa sprata i kreće kod Halila kako bi mu pomogla. Halil obara Suata i uzima njegovu torbu, ali Suat koristi tu priliku da pobegne. Da li će Halil i Zeynep stići na vreme da zaštite Merve, pošto suđenje počinje za manje od 2 sata?